अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी थीं। आपकी पैदाइश के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल और खदीजा रदी अल्लाह अन्हा की उम्र 45 साल थी। आप अपने बाबा की नबूवत के वक्त 10 साल की थीं। आपकी वालदा ने आपकी शादी अपनी बहन हाला बिन ख़ुवैलद के बेटे अबुल आस बिन रबी से की थी। उस वक्त मक्का में बहुत कम लोग थे जो ईमान लाए। अबुल आस ताजिर थे, दौलतमंद थे और ईमानदार थे। वो अपने पुराने दीन पर कायम थे। इनके कबीले ने इन पर बहुत ज़ोर डाला कि वो सैयदा ज़ैनब को तलाक़ देकर अपने कबीले की किसी भी खूबसूरत और मालदार औरत से शादी कर लें, लेकिन आप ज़ैनब से अलहदगी पर हरगिज़ राज़ी न हुए। एक मर्तबा जब वो अपने तिजारती सफ़र से वापस लौटे तो सैयदा ज़ैनब ने इन्हें अपने इस्लाम लाने की खुशखबरी सुनाई तो अबुल आस पीछे हट गए। ज़ैनब हैरान रह गईं। उन्होंने शौहर से कहा, मेरे बाबा नबी हैं, उन्होंने सबको ईमान की दावत दी है, मैं भी इन पर यकीन करती हूँ और ईमान ले आई हूँ। अबुल आस ने कहा, क्या आपने मुझे बताया या मुझसे इजाज़त ली? ज़ैनब ने फ़ौरन जवाब दिया, मैं अपने वालिद को झूठा कैसे समझ सकती हूँ? वो सादिक हैं, अमीन हैं और मैं ही इस्लाम नहीं लाई बल्कि मेरी माँ, मेरे चचाज़ाद भाई अली, आपके चचाज़ाद भाई उस्मान बिन अफ़्फ़ान, आपके दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ भी मुसलमान हो चुके हैं। अबुल आस ने कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि अपनी बीवी को खुश करने के लिए अपने आबा और अजदाद के दीन को छोड़ दिया। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? बिल्कुल, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रही हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी जब तक आप ईमान न ले आएं। ज़ैनब ने अपने वादे को 20 साल निभाया। अबुल आस अपनी कुफ्र की हालत पर कायम रहे। फिर हिजरत का वक्त आ गया। ज़ैनब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और अपने बाबा से पूछा कि क्या आप मुझे मेरे शौहर के साथ रहने की इजाज़त देते हैं? इस वक्त तक हुक्म नहीं आया था कि शौहर और बीवी में कोई एक मुशरिक हो तो वह अलहदगी हासिल कर ले। हमारे नबी ने बेटी को इजाज़त दे दी। ज़ैनब मक्का में अपने शौहर के साथ रहीं, यहाँ तक कि ग़ज़वा बद्र का वाक़या पेश आ गया। इस ग़ज़वा में अबुल आस भी शरीक थे। वो लड़े नहीं थे लेकिन मुशरिकीन के लश्कर के साथ लड़ने आए थे। जब ग़ज़वा के बाद कैदियों को मदीना लाया गया, कैदियों में अबुल आस भी मौजूद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके साथियों ने ये फ़ैसला किया कि जिसको छुड़ाने के लिए इनके रिश्तेदार मुआवज़ा देंगे उसे छोड़ दिया जाएगा। इस सिलसिले में सैयदा ज़ैनब ने अपनी वालदा का तोहफे में दिया हुआ हार शौहर को छुड़ाने का मुआवज़ा भेजा। जब ये सारे मुआवजे नबी करीम के सामने पेश किए गए तो सैयदा खदीजा का हार उन्होंने पहचान लिया। आपका दिल भर आया और अफसुर्दगी तारी हो गई, आंखों में आंसू आ गए। महफिल में मौजूद हर शख्स ने उनकी इस कैफियत को महसूस कर लिया। आपने फरमाया कि अगर आप सब राज़ी हों तो अबुल आस को रिहा कर दूं और ज़ैनब का हार भी वापस कर दूं। साहबा कराम ने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं। नबी करीम ने हार अबुल आस को वापस कर दिया और उनसे कहा, ज़ैनब से कहना कि इस हार की हिफाजत करें। फिर इनसे पूछा कि क्या तुम मक्का मुकर्रमा पहुंचकर मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे पास मदीना भेज सकते हो? अबुल आस एक सच्चे खरे इंसान थे। उन्होंने बीवी को उनके वालिद के पास भेजने का वादा कर लिया। मक्का पहुंचकर जब अबुल आस ने बीवी से कहा कि आपको अपने वालिद के पास मदीना जाना होगा तो सैयदा ज़ैनब ने पूछा, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? उन्होंने कहा नहीं और अपने भाई के साथ उनको मदीना मनव्वरा के लिए रवाना कर दिया। हिजरत के दौरान इबाद बिन असवद ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान सैयदा ज़ैनब ज़ख्मी हो गईं, लेकिन आप मदीना मुनव्वरा पहुंच गईं। नबी करीम ने फरमाया, मेरी बेटियों में सबसे अफजल ज़ैनब है, उसे मेरी वजह से अज़ियत में मुब्तला किया गया।
زینب کے 2 بچے تھے، علی اور امیمہ۔ علی بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیمہ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ نے ہی ان کی پرورش کی۔ سیدہ اسی طرح مدینے میں رہیں اور ابو العاص مکہ میں۔ 6 سال بعد ابو العاص کسی قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے کہ صحابہ نے قافلے کو اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ رات کے وقت سیدہ زینب کے دروازے پر پہنچے، بیٹے کا نام لے کر پکارا تو بیوی نے پہچان لیا۔ آپ نے پوچھا، کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں بھاگ کر آیا ہوں۔ پھر سیدہ نے سوال کیا، آپ اسلام قبول کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ زینب نے کہا کہ آپ میرے خالہ کے بیٹے ہیں، میرے بچوں کے والد ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ مسجد کے آخر سے زینب کی آواز آ رہی ہے، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم نے وہ سنا جو میں نے سنا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، جی رسول اللہ۔ نبی کریم نے زینب سے کہا، اپنے خالہ زاد اور اپنے بچوں کے باپ کی مہمان نوازی کرنا، لیکن یاد رکھو ان کی قربت تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ نے کہا، جی بابا جان۔ زینب نے ابو العاص سے کہا کہ کیا تمہارے لیے ہم سے جدا رہنا آسان ہے؟ کیا تم اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ابو العاص نے جواب دیا، نہیں۔ تجارت کا مال جو وہ شام لے جا رہے تھے وہ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ جس کا مال تھا اسے واپس کر دیا اور سب سے پوچھا کہ کسی کا کچھ مال مجھ پر رہ تو نہیں گیا؟ سب نے جواب دیا کہ نہیں، تم ایک امانت دار شخص ہو، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں۔ پھر ابو العاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ فجر کے وقت نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم نے ابو العاص کو ساتھ لیا اور زینب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب زینب باہر آئیں تو ان سے کہا، تمہارے خالہ زاد بھائی ابو العاص تمہاری طرف لوٹنا چاہتے ہیں، کیا تم انہیں قبول کرتی ہو؟ آپ نے سرخ چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس واقعے کے سال بھر بعد سیدہ زینب وفات پا گئیں۔ مکہ کے راستے میں جو زخم ان کو لگا تھا وہ جان لے کر ٹلا۔ ابو العاص شدت سے روئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم ان کے آنسو خشک کر رہے تھے اور ان کو تسلی دے رہے تھے۔ ابو العاص کہتے تھے کہ زینب کے بعد میرے لیے دنیا میں کوئی رغبت نہیں۔ اس حادثے کے 1 سال کے بعد ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ محبت کی یہ داستان، انوکھی داستان اپنے اختتام کو پہنچی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔